Sa atong first set, sa atong triple bakbakan diri sa Valladolid, Carcar City. Sponsored by Alberca Lights and Sound and is presented by Yads Casinillo Promotion. Wala ya, atong sponsor Isidro Alberca and Family. Owner of Alberca Lights and Sound. Okay, game to na ta mga kabordsa. Midaog sa ginawa na ang team Ronda. Sa kulba, hinam kayo na Iguales 11. Midaog yun ang team Ronda. Servisyo, Jiboy Midis. Correction, Mighty Midis again, firing. Air assault ni Mighty Midis. Out ball. Nabigla ang depensa sa team Ronda. Shout out, big shout out to the people of Basak Gihulngan, Negros, coming from Yads Casinillo. Servisyo Cordo. 3-0 na, 3-0. Okay, bola. 3-0 bola, servisyo Cordo. Cordo. Paksit. Huwag nakaalmato tiraha. Ay, na. 4-0 sa quinto. Bibaw si Cordo. Kaya gi-out niya yung servisyo sa game 1. Iguales 11. Service is coming from Cordo. Huwag lang gi-out. Score Yads. Tana. Ilabay pa. Yads score. Sige, 5-0 the score. 5-0 na, 5-0. Score. Hey, sunod na niya. Babae na yun. Okay, Cordo serving. Dodo. Medis gapang. Out ball. Sunod, 5-0 the score. Hey, service Iko. Servisyo of Team Ronda. Medis. Let it fly. Bigson. Dodo. Corner. Easy ball coming from Yaika. Winner for Iba this si match Cordo. will receive 2,500 pesos. Ang apeldi, 1,500 pesos. Nobody goes at home a loser. Service Iko. Servisyo. Dodo. Sabi ko, ay, padpad na si Ko. Kuha pa. Okay, Cordo. Where are you? 5-1 ang score. 5-1 na, 5-1. Pasalamatan na atong Boss. Ay, pinagkapikas. out tayo sa itong amigo. Itchoy Baino. Yan natin rin. Bola sa atin si Bunga. Kamang na Smidis. Puna ang Jiboy. Laras Cordo. Sanggang Iko. Highlanders. Giba si Dudo. Hey, manda babay. Picture taking. Dayon dua. Bola sa Team Ronda. Servisyo Rexan Baino. Dodo. To Rexan. Dodo again. Tigbas. Tuara. Ganda na plastada ni Cordo. Score! 5-1. Side out. Bola sa Team Sibunga. 5-1 ang score. 5-1 ang score ha. 5-1. Servisyo Dodo. Out. Service error. Score! Si Pakotana, nonsense kayo. Shout out to moderator. Ayaw yan! Ako na yan! Servisyo Jiboy. Midis. Torexan. Midis. Side pocket. Ang tirada ni Midis. Guba ang Team Ronda. Game number 2. Game number 1. Yampon sa Team Ronda sa score na 12-11. Servisyo Cordo. Cordo again for the kill. Cordo 3-shot combination. Dodo. Nagpaula na ang Team Sibunga. Team Ronda is defending. Out ball coming from Iko. Hey, Change court. Pasa ini.
o gusto mong mga lamian nga putahe, drop by mo sa Kan-ana ni Maria, located diha sa Kansoong, Talisay City along SRP Road. Naa diha ang lamian nga karkar lechon, pochiro Relax lang. o balbacoa Sa bitaw. o lamian nga bami. Check check out lang ninyo diha ang ato ang menu. Naa diha ang mga lamian nga putahe. Drop by mo diha sa Kan-ana ni Maria. Hey, kumpate. Bola sa Team Sibunga. Servisyo Cordo. Iko. Igay ka. Lah. Kuha pang Jiboy. Pam, laras na si Iko. Iko. Bigod ba nagko ko. 7-1. City Ono na, City Ono. 10. Win. Rotsano. 8 Ono. Tinampakan ang Team Ronda. Si 6-point lead. Side out. Otsono. Klaro na, Otsono. Otsono, yung side out, mga tanan na sa Nancy. Double mo bay. Otsono gani. Double mo luping mo sa singko. Tiyan ho pala ka diya. Servisyo. Yay ka. Bang! Gilampurnas na. Otsonos. Gilampurnas ni Iko. Hawa ng depensa sa Team Sibunga. Gigi. Why ni Babag? That's right. Shout out John Walter. John Walter, shout out together with John Paul. Dua Ramos. Oh, atong organizer eh sa duwa karong gabi una diha sa ilang miyag sa Kalam. Otsonos ang score sa game number 2. 8-2 ha, mga words ang ato score ha. Last four ang Team Sibunga against Team Ronda. Game 2 sa ato ang bakbakan. Here comes Mighty Midis. Iko, short. Service ace. Noibi. Dos na, last 3 na. 1 na. Gainam-hinam ng Team Sibunga para naugon ng game 2. Mighty Midis air assault. Sagang ni Rixan. Mighty Midis. Again. Corno, cross to the middle. Pasok. Running dust. Cheese. Sayang na Dos sayang. na, Game cheese number dos. Servisyo Midis para unsina. Ay ka, abdan pa man. 1. Panay. Grabe hagi pakitang Mighty Midis ha. Purma. Onsi para daw na for the win. Para Baus. G-Boy, kini mainyo. Bang, gibusdakan sila G-Boy. Slice. Usak ka bulig. Onsi dos. Nga lahing pasok. Team Sibunga. Game 2 pa niya. Servisyo Rixan. Kalabaw. Eh. To ara, budjak. Gibudjak ng Rixan. Midis. Ta, laparo sakto. Dapag yun. Sagang-sagang lang ang Team Sibunga. Nagpauwa na ang Team Ronda. Nangulata nagmayo. Kuha pa. Tudo bang gikapyutang Iko. Rixan. Wala build to build na sila. Kinsa kay buhag kaya ni knockdown na ni ron. Ay ka. Dapay. Bang brilliant move. Karaming Iko Score. of Team Just Ronda. in case, madawag ang team sa Sibunga. Game 3 decision is needed. Servisyo Rixan. Receiving Midas. G-Boy to the corner. Walang katao-tao. No man's land. Hey! Hey, ato'y push ang bada rematch ni Boss Jerry versus Bae. 4-11 na ha itong score. Hinay-hinay kamang ang Team Ronda. Dodo to Iko. Rixan. Ay ka. Binigla sila ni Mighty Midis. 11-4. 11-4 na. Para daog, para Baus sa Team Sibunga. Okay, doon natin decision game. Winner, Team Sibunga.